بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب. Chương cái này thì phải at-tarsu salis nah Pak mirin ti klau hadis ti pa an Jabir ibn Abdullah an Ansari radhiyallahu anhu wa huwa yuhaddisu an fatratil wahyi faqala fi hadisihi. Hadis ini meng Jabir bin Abdullah wa huwa vào nó yêu vào vần hal wal hal Jabir nan yuhaddis nhum dài khan yuhaddis ni yunabbi'u yukhbiru nah yuhaddis ni yunabbi'u yunabbi'u mana dituaka yukhbiru 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 yuhaddis ni mana mufradatnya yunabbi'u yukhbiru kết khan an fatrah fatrah này maknanya inqita ihtibas nah ihtibas inqita wa ihtibas al wahyi maknanya là Jabir ini kết khan mừng cái an fatratil wahyi ini an inqita wahtibas al wahyi kết khan mừng gương con wahyi con mà kết bề cái nabi blo là nhật lo habak tau hazaman nhá nhật lo nương ulama là nhật lo tua thon nương ulama là lo tua thon tơ nương ulama là lo hadith Ibnu Abbas là lo hatum gai mình cái do lên nhu ta lên chấp bài khan ở lại Allah tôn ayat surah Iqra nan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq con từ bài cái lão mười ayat nan blo hatai mong nan wahyi nhật lo nương ulama là do cái khan cái này khi là cáo cái do nhu ta lên chấp bài tay khan lại tùm gai tùm plan tùm thon ổนั้นจึงอุลามะlại loนั้นloตัวเตดฮะloนั้นตัวทนนึงอุลามะlạiตัวทนเตอIbnu Abbas lại lo hatum gai mình mà là nhược lo hatum gai này ý na ulama lại roji na lo hatum gaiจึงอุลามะlại rojiจึงhatai matkan surah Alaq Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya lemur ayat pa nó wahyi nhược lo harje ka naจึงนั้นเนี่ยจึงJabir kết khan là yuhaddis an fatratil wahyi yani an inqita wahtibas nuzuli al wahyi fatrah ni inqita wa ihtibas al wahyi faqala Jabir khan lại fi hadisihi dalam hadis kan kết khan lại Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lại khan lại baina ni maknanya baina dia kat man bainama nah thì tậu cầu thì bên cầu nah bainama mana bainama ni mana hasa mình cái do lại người ta đi vào giật cái là bainama chứng baina không bainama ni mana hasa mình thì bên ana Nabi lại thì bên cầu amshi to kepung to ba nah amshi kepung to ba amshi jelas le azhab kau guys azhab amshi ni mana azhab it sami'tu itu yêu le makna mufajaah lil mufajaah như vậy mana to ataupun to nào nah chăm jelas le to nào thì bên công cầu to kepung to kepa it to nào nên yêu lại mufajaah nên to mai to nào it to nào same tu Nabi lại cao hu Muhammad sau tan mit hasa sab nah sau tan ấy ism nakira sab tapi thau ka sab ki oni sau tan mit sab thau ka sab ki o minas sama sab nan mai mừng gọi là nghi mài minas sama
Farafa'tu, maka kau pok raksi, kau weh kau pok kau. Farafa'tu ni cái kau pok kau nah raksi, kau raksi ni kau, maka kau pok kau. Fa iza ni ialah iza mufajaah kan. Tok nào fa iza, tok nào al malak, malaikat. Maksud malaikat ini Jibril alaihissalam nah, Jibril. Tok nào boh malaikat Jibril, allazi malaikat kong Jibril ya kong ma kong ni. Ja'ani khui tan mai pak kau. Ja'ani mufradatnya atani. Ja'ani atani. Kong humai tom kau bihira. Tok dalam bangce god hira. Nah, kong teu pak cái talau nang. Jalisun. Pernah ngekok na bila ngekok na boh malaikat Jibril nan. Jalisun ni qaidun. Tok lah. Jalisun qaidun, tok lah. Ala kursi, tok telah tengok kursi, tengok tok kursi ni. Tok bainas sama'i wal ard. Tok nanti antara lengi dan lau. Baina di antara as-sama, lengi wal ard dan lau. Faru'ibtu ni fakiftu. Fakiftu nah. Jangan cek fa'o kiftu. Faru'ibtu ni kiftu. Wa fuzi'tu. Fuzi'tu. Maka kau pun hui. Faru'ibtu ni ngak pe ko hui. Faru'ibtu ni fuzi'tu, ngak pe ko cetok, ngak pe ko hui. Nah, kiftu. Minhu menghai, minhu ni min malaikat ni, min malak ni, Jibril nah. Faraja'tu, maka kau ke raja'tu ni uttu, maka kau hu telap na sang. Fakultu, maka kau hu lại napa ahli kerusa kau meneng ulama lại napa Khadijah nah. Tetapi ini Zammiluni ni desa ta'zim neng ulama ta'zim yang Khadijah hat man tapi dai jemok Zammiluni. Fakultu, maka kau lại napa tiu kau Khadijah nan Zammiluni, ataupun menanti tua ataupun kau lại napa Khadijah dan gang kong tok peng Khadijah nan minta tua makna Zammiluni. Hakik mana Zammiluni sampui be cao hai. Dan lepas set nyopi gak Zammiluni maknanya lafuni, agak cebah kedah gak. Lafuni ni lafuni tu bang, ataupun tasiruni lafuni Zammiluni mana hasaman. Zammiluni sampui be kau hai. Fa anzalallahu ta'ala, maka Allah turun surah ke ayat ya ayyuhan muttassir qum fa anzir ila qaulihi warruzza fahjur. Nah, Allah turun lemmer ayat dalam surah ke muttassir. Ya ayyuhal muttassir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir. Nah, wasiyabaka fatahhir warruzza fahjur. Chứng mana ya ayyuhal muttassir. Muttassir ni bahai gang tom sampui. Nah, gang kong tom sampui. Ya ayyuhal muttassir hong makna ya ayyuhal muzammil makna hasaman. Ya ayyuhal muttassir, ya ayyuhal muzammil makna hasaman. Bahai gang kong tom sampui kum từng cô be phong hư. Nabi Muhammad ke Allah yang Nabi Muhammad de kum maknanya kif. Từng cô be hư fa anzir untuk pahat
pangatka pahut kedam nasi nah mengazab fa anzir ni hazir maknanya hazir fa hazir pangatka baik pahut kedam baik Muhammadจึงอายัดนั้นละมืออายัดยาอายุหันมุตตะซิดกุมฟะอันซิดวารับบะกะฟะกับบิรอายัดตีปะเล้าตานาปะปอเฮยเข็นยะเฮปะปะป้องปอเฮนะปะมูลีปอเฮวาซิยาบะกะฟะตอฮิรตานเข็นยะเฮปะฮัจิชอาวเฮวะรุซซาฟะจุรวะรุซซานี่อัลเอาซาน maknanya yang maksud ini yang ausan ataupun asnam yang warruzza fahjud ni fatruk fatruk គ្នាไปก็คือกล้ากระกปกเตากากล้ากอย่าง warruzza fahjur fahamiya al-wahyu fahamiya al-wahyu okey fahamiya ni kasura maka wahyi ni kau luna ton luna hatai mu ton ayat ke ya ayuhan muttasid ni hatai mu ton lemur ayat kani thì phạm kaniนั้น wahyi ni ចាប់ដើម ton luna wa tataba ton tataba ni mana tatawatar ton lu ton top kau ton ton kai hatai meng surah muttasid ni hatai meng Allah ton surah ya ayuhan muttasid qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir warruzza fahjur hatai meng lemur ayat ni wahyi ni ចាប់ដើម ton lu wahyi ni ton lu hatai meng nanนะจึงจะพิจารณาว่าให้ต้นไม้เปิดกันนะปีสุราอิกราคงแต่ปะเหตุแล้วอิกราบิสมิรับบิกัลลาซิขลักหูลมืออายัดเพราะต้นเลือกติสายนั่นเพราะนั้นหาใจมันว่าให้ยกล้อมันกันนี้แต่หัวคานนี้อิบนุอับบาสและกล้อนั้นหาตัวมันไกมันนะก็ย้อนอยู่หัวตาเลยจะบ่ให้อมตาอุลมาเลยตัวทนเตอนึกแต่อิบนุอับบาสและหาตัวมันไกมันจึงฮิกมัดเยากี้อุลมาเยากี้จึงอัลลอฮ์กล้อว่าให้นั้นต้นประมาณถึงเงาะนาปีหาตัวไก่ยาวคิอ้นตกไปกันนาปีนี่เตือหุยไปกันตายนาปีนี่นึ่งหนอบ่ก็ยอละจิบเรียนต้นมาเลือกติซานั้นงะไปกันนาปีหุยขังจึงเฮกมัดนั้นเอาละเตือต้นไว้ให้หาตัวไก่นั้นไปกันตายนาปีนี้นึ่งหนอบ่นะนึ่งหนอบ่ติซาที่ตัวอ้นตกไปกันนาปีนี่อูลไว้นั่นนะบอกว่าให้หุต้นอ้นนาปีตัวชนึงบอกตัวอูลไว้นั่นต้นนั้นนี่เฮกมัดกองเอาละเตือต้นไว้หาตัวไก่นั่นอุลามะละจึงฝ่ายตากองสอบจะมึงหาตีนี้นั่นเยอะหาตีนี้ติดใจคาละสุรละมืออายัดสุรยาอายุหันมุตตะซิดกุมฟะอันซิดวะรับบะกะฟะกับบิดวะซิยาบะกะฟะตอฮิรวะรุซซะฟะจุรมันในละมืออายัดนี้ต้นหาใจมึงละมืออายัดต่อลำสุรอะลักอิกราบิสมิรับบิกัลลาซิขลักนะเบียละมืออายัดAllah biah lemur ayat nah mengikra nah biah lemur ayat maknanya Allah turun surah alaq lemur ayat blo hatai mengan hatu gai Allah turun lemur ayat meng surah muttasid hokenlah Allah turun surah alaq nah ikra biah cap surah kayo le wahai nah turun ma ta klau ayat ta lemur ayat nah turun ma bang hasid turun ma hoken hatun ma surah nahนะยิมตาsurah pena tun mahasa surah tapi bener mung surah mai tun habang asid yo kata kan kan ni surah alaq nan tun lemur ayatนะเพราะhatai menai tun Allah tun surah ke muttasid lemur ayat kaนะoleh nan hai pin wahid tun mai nabi da sahabat le mur ayat ni cek surah ni mur ayat ni cek surah ni ka yo le wahid nyu tun ma bang pro ha surah bang o na o hokan tun ma ha surah na bang o oleh nan ni tun mai pro nabi kha le ayat ni tóm surah ni ayat ni tóm surah niจึงhati tepat pihya hati pa hati lemur nah hati lemur An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma fi qaulihi ta'ala la tuharrik bihi lisanaka li ta'jala bihi
nah tepai mukhrotat habangasa meng Ibnu Abbas radhiyallahu anhu makan la fi qaulihi ta'ala. Maknanya hadis ini ialah hadis Nabi nyimta ialah qauliyah, fi'liyah, taqririyah. Qauliyah popnuk Nabi miyai. Hadis nan popnuk Nabi miyai bangnya. Ya kan Nabi la innamal a'malu binniyat, at-tinun nasihah. Hadis nan ia hadis qauliyahnya nan. Hadis fi'liyah Nabi miyai tapi Nabi ngak fi'liyah. Ia fi'liyah hadis tiklau ia hadis taqririyah ni Nabi ngak miyai tapi boh sahabat ngak nak Nabi ka maknanya hadis nan ialah hadis Nabi nan. Ialah trong Nabi ka ya. Boh sahabat ngak nak Nabi pro Nabi ka nan ia taqririyah ya nan. Jeung hadis ni ia hadis fi'liyah ni. Nabi miyai tapi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu man kan. Nah, Ibnu Abbas kan la ya ba ni hadis ia hadis ke fi'liyah. Fi qaulihi ta'ala la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Maknanya là chui hư Muhammad cày nè cày cái bùi hư hông cột an nắn cái bùi hư hông cột an nắn bihi nó cột an nắn lisa nè cả chui hư cái telah hư bùi hư hông cột an nắn li ta'jala bih untuk terah kan hafal Quran nắn. Maknanya là Habib Jibril và wahy mai ka Nabi nó kan terah hội vỡ Nabi Jibril bai pro Nabi tu bai ialah bai một chna kan hội vỡ bai kan terah hội vỡ chừng ayat ni Allah tuan ma Habib Jibril và wahy mai hư kan terah vui tang Jibril ni bai tap bai pi ka hư bai ti to chừng tu dalam ayat ni Allah kha Nabi tu bai terah tu bai ialah bai tu ha ka ông Jibril bai yo tang Jibril bai tap ka chừng hadis ni hadis fi'liyah Ibnu Abbas khan la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Qala Ibnu Abbas khan lại này kana bahwa ket khan meng fi'liyah meng bunga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'aliju ni yuhawilu bi shiddah yuhawilu bi shiddah mana bi prưng chi yim usha hong khăngนะมันตันจีนให้เป็นว่าให้ต้นไม้นั่นชิดตาตันมันนำจีไปห้องขังนะห้องเคลก็ย่อเลยบ่เตยหัวคาเลยเอาหลักต้นเลยเอ็นนาซานุนกีอะไรกับเกาลันสกีล่ะกงแต่ไปใครตะเล้าให้เป็นว่าให้ต้นไม้เนี่ยตราบถึงเงาะนาปีนึ่งมึงไกฟียว่าให้ต้นไม้เนี่ยตราบบ่นักตึกคานฮาซาริบยัดนั้นแต่หากไอ้นาปีได้เงาะผ้าเกฮูไซฟ้าเป็นอัญญามานั้นได้งบผ้าหูใจฟ้านั้นว่าให้ต้นมานั้นประกอบนาปีตัวเจ๊งกับผ้าหูใจฟ้านั้นจิงจบผ้าหูใจฟ้านั้นจึงตราบจึงนี้นี่เหมือนเนื้อมึงว่าให้ต้นไกฟียและบิ๊กบอมนะให้ว่าให้ต้นมาประตราบถึงงนาปีกันนี่จึงอยู่อาลิชอยู่ฮาวิลบิชิตตามันตันจีนชิตตาตันห้องหน้านะชิตตาตันนี่ห้องหน้าห้องเคลมาซอกก่อชิตตานี่มานามุฟรตานุมาซอกก่อmasaqqah wa kana tayah Nabi sallallahu alaihi wasallam mimma yuharrik syafataihi tayah Nabi nan yuharrik kan kai syafataihi tua cisbui syafataihi ni tua cisbui maknanya kai cisbui husapo kayo Nabi Jibril bai man Nabi tom kai cisbui to bai sit tam lại bai sit na tom kai cisbui to bai ti to Jibril hội cái hội vờ na hội vờ Quran hội tình bai chừng Nabi Habib là wahy tôn mai Nabi yuharrik syafataihi cái chữ bôi cái telah cái chữ bôi cái telah đại sa kan tegah hội vờ wahy nè yuharrik syafataihi ni bila sautin husap cái nằm cái chữ bôi to ngạ tuy to Jibril này nè hội vờ faqala Ibnu Abbas khan là fa'ana cao ni Ibnu Abbas lại cao ni uharrikuhuma kom cái tua ka bui kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yau ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuharrikuhuma yau ka Nabi kai tua ka bui ne gaiจึงกัดงะอุติฮาไปกับพงศพัดเยอะพาเป็นว่าให้ต้นมันNabi ngạยาวเผอนี่กงที่ia lah hati fi'liyah ni fa anzalallahu azza wa jalla maka Allah berturun ayat la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih
malah tan chui hơi Muhammad tụm cây bùi hơi tụm khăn hồng Quran năn nè tôi với hầm cây pihi Quran hầm cây lisa naka hơi tụm cây tela hơi tụm cây cái chứ bùi hơi li tạ chả là bi untuk terah kan hafal Quran năn rồi Allah là inna alayna sepiak kau ni Allah ni jam'ahu katna mua katna pertam Quran nan cek nam tahu chừng ở tay muốn Allah tna Allah cek Quran tam Quran cek ta Nabi hubal o Quran Nabi hubal o do cái tay tu vào Quran Nabi hubal cái do là Allah tna tam Quran cek làm ta Nabi và Quran ta Nabi lại wahi bài Nabi Jibril bài đó hư bài nào thì bắt đầu lại cái đó hư khen cái do Quran tóm ta hư và Quran ta hư bài có tam chết Quran tóm ta hư tạiนั้นlo hư bài nào Quranนั้นthì bắt đầu lại còn hư khen chừng hù ní chăm hù không vào Quran này Quran rồi rujuk thôi biết nó rujuk nằm trong Quran qala Ibnu Abbas lại jam'uhu laka fi satrika cái mana ayat này Ibnu Abbas lại jam'uhu Allah tam Quranนั้น laka với cả hư Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi satrika to làm tà hư và taqra'ahu tan hư bài nhu taqra'ahu hu nằm trong Quran fa iza qara'nahu fattabi' Qur'ana fa iza habin lai qara'nahu ni makna fa iza qara'a rasuluna Jibril nah ini Jibril habin Jibril kau nyuhu bài Quran nan với cả hư đó fattabi' maka khennya với cả hư mực băng nyo ca to khen tegah bài không nyo chuối fattabi' mana như mực băng nyo Quran mực băng như bài lo ca biến như bài slide ca lo hư bài tùy tọ nào nó surah al-qiyamah qala Ibnu Abbas là cái này fastami' mana như cái fastami' lahu mana ayat ni fastami' lahu wa ansit bao cái mana ayat ni fattabi' ni fastami' lahu mực băng về Quran wa ansit ta mực băng bia trong Quran này zalika wa ansit thumma inna alayna bayana thumma hatai menan inna alayna biak kau Allah ni bayana kau baca baik nyupai ke hư bayana ni taudihahu bayanahu ni taudihahu đó dalam ayat ni ya ulama mu'tazila tong pi Quran Nabi sallallahu alaihi wasallam thau pang mana tong pi Quranก็ย่อแล้วอัลลอฮ์ตนะอัลลอฮ์ละอินซุมมาอินนาอะลัยนาบายานะแต่มันเก้าอัลลอฮ์ตนะบายานมานาต้องปิกุรอานให้เป็นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม oleh karena ulama เลยต้องปิมานาตอนกุรอานนบีเท่าปังซุมมาอินนาอะลัยนาอันตักเราะฮูแต่เมืองนั้นถึงเงาะเก้าอันตักเราะฮูคือบายกุรอานนั้นนะไปคือThumma inna alayna an taqra'ahu hư bài Quranนั้นhu nằm trong Quranเพราะนั้น fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam នេះ ba'da zalik ហើយបางนั้นណាហើយតែมึงอัลลอฮฺตุนអាយ៉ាត់នេះផ្លោះ iza atahu Jibril iza habin lai atahu Jibril mana atahu នេះ ja'ahu ណា ja'ahu habin lai hu talmai pak nyu hu នេះណាpak rujuk nằm trong Nabi Iza ja'ahu ni an-nabi nah iza atahu iza bimana ja'ahu mana habina Jibril ma tah Nabi istama'a Nabi mực băng Nabi hubat semua kau hubat mực seneng Jibril ka to mực băng fa iza habin lai intalaqa habina Jibril now intalaqa ni zahaba habina Jibril now fa iza intalaqa Jibril habina Jibril now qara'ahun Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Nabi hubai qara'ahu ni qara'a al-Quran kama Nabi baca Quran kama qara'ahu giao ca cái Jibril hubai nan mana Jibril baca pula Nabi mepang Jibril now Nabi baca giao ca Jibril baca nan chừng hù qara'ahu pi ni Quran qara'ahu pi ni có Quran rồi tapi qara'a pi ni ti sa ni Nabi baik qara'ahu ti tua ni Jibril baik
maknanya habis Jibril baik Nabi Jibril nào Nabi baik nan jauh ke Jibril baik gai coba asa hati ni ke hati di 6 di pena men maknanya faedah hati ni ketika kan ni hati di mơ ni faedah nyutisa hati ni bayan kan meng gương Nabi sallallahu alaihi wasallam thì tội wahid thôn mai chừng Nabi pương na Nabi yuhawil yu'alij pương tisa pương bài pương hafal Quran nanaเพราะนั้นฝ่ายที่ตัวอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ตนาประตอมกุรอานนี้เจลำตานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีฮูวาอ๋อนบีผ่าโตไลก็ฮูไกเป็นไลก็ฮูไกนบีมึงหาไตมันนบีเตื้อว่ากุรอานก็ยออัลลอฮฺตนาประตอมกุรอานให้เจลำตานบีเยอะเพราะนั้นอัลลอฮฺตนาบายานการจะใบมานากุรอานให้เป็นนบีเพราะนั้นที่นำว่าอันฮูนี่มา namong ke kami dia namong Ibnu Abbas kan ni hati ni wa anhu ni wa an Ibnu Abbas chừng hati ni ia hati kaul fi'liyah kan kayo le hati ni hoken pop nabi o bunga nabi nana chừng ia hati fi'liyah wa anhu yani wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala Ibnu Abbas la kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas Entah Nabi sallallahu alaihi wasallam nan cihara manusia kong pih megah ajwad ni dalam bahasa Arab asqa atau akram lebih megah lebih mulia tapi asqa ni ya nah kayak akram jalan le mulia men tapi asqa ni lang le megah ini nah ajwadan nas ni askan nas entahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam nan kong pat megah nah wakana entahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam nan ajwad lebih megah nak kai ma yakunu fi Ramadan Nabi lebih megah nak kai to dalam bulan Ramadan hina yalqahu Jibril ti tok kong Jibril humai ta mong Nabi hina yalqahu ni hu ni namong Nabi ya ni hina yalqahu Jibril mana hina ni mana ke hina ni telang mana mufradat ka ajwad nan telang kan ya kan ila ke asqa chừng hina ni mananya lamma ataupun endama mana hasaman hina lamma endama mana hasaman untuk nanti terkan lại tại bài thì xá bài mufradat từ bahasa Arab untuk nese kat thukan mana lu na thau mana lu Fi Ramadan hina lamma endama yalqahu ti tokong Jibril humetam Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana yalqahu dan daya Jibril nan yalqahu ni na tam Nabi yalqab ini juga man yalqahu ni yuqabiluhu nah yuqabiluhu daya Jibril nan yalqahu tam Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli lailatin napa gelgem lam min Ramadan tot bulan Ramadan tam dambai ke untuk ke fayudarisuhu al-Quran untuk Jibril tam Nabi gelgem lam tam Ramadan untuk mudarasah al-Quran nah mudarasah Quran ni maknanya Jibril baik Quranไปกับ Nabi pang habang เพราะนั้น Nabi baik Quran ไปกับ Jibril pang habang kalimah yudarisuhu ni mana nyupai mana fa'alan nyupai mana ke musyarakah mana Jibril baik pada Nabi pang habang Nabi baik pada Jibril pang habang untuk mencik cepat lah pada ke Nabi baik ke nan planyo fal kena khang nào nah untuk gel thon mana gel thon pada bulan Ramadan talmai Jibril mai baik mudarasah Quran ng Nabi nah Jibril baik pada Nabi pang habang Nabi baik ke Jibril pang habang gel thon pada bulan Ramadan talmai ngayanan dia Jibril mai tam Nabi baik Quran mudarasah Nabi លើកលែងតែធន Nabi មកតាយ Jibril មកបាក់តបផ្លំ Ramadan ហង Nabi นั้นตัวบังตมัด fayudarisuhul Quran
pha la Rasulullah pha này họ kêu là làm yêu lệ pha sababiyah sababiyah họ kêu làm lại maka nè cái pha này pha sababiyah sebab Yunan ye Rasulullah sallallahu alaihi wasallam họ kêu lại maka pha sababiyah sebab Yunan ye Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwad là pe phật megah phật megah bil khair hong pu ngạ xem phật megah hong pu ngạ xemนะมือลุยมือตะอาสตะกอนัสกาไปกันนะตรงกันพอดมือกางะเซมมินรีเจงินมุรสลานี่mana al mutlaqah mana nyo lebih nginยุคังนั่นเงินยุคังกอตัวนั้นเจอนะปีนี่งะเซมนี่ปั๊มยาวเลยlebihนะปีงะเซมนี่นะมือลุยกักนะตรงกันมือกานะตรงกันนี่กอเจเงินยุนะกะอะไรนั่นgọi trên nghìn dụng là cái chừng phải ta còn soạn biện mà tí ní phải ta tí xa năn giờ tí ní chạy khai lại là pi sallallahu alaihi wasallam ní con phật mà gà hagang là pi hagang musi con phật mà gà chiên gang gài tí tua phải ta tí tua đó là pi là pe mà gà nó cái từ khan cái lên là pi mà gà hay đó là pi là pe mà gà nó cáiนั่นเนี่ยมือกะต่อทำplan Ramadanนะต่อplan Ramadanเพราะมือกะได้สาเหตุสปับเลยจิบรีนมาตามนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนplan Ramadan นั้นจึงlebih faedah di klau นั่นนะบยานคาและกุรอานbila la fan Quran ya murajaah นะyaรำลึกya ulangอยู่ya la murajaah vào giờ นั้นนบีปั๊มยาวกังฟันกุรอานยาวกากางกงคิวôn ta vậy đấy ôn ta đó cạ nhú nhục cầm thì lùi nhú như là hiệu cho nên là Quran hay biến lại từ phal nhú từ cạ Quran bởi như cầm tay cho nên một rò chờ u lăng nhú như là chỉ lùi nhú như là hiệu kia như vào kia phải ta thì pa này phải ta này từ cái gì nào nó sẽ cây ngạ này mà là nhú sunnat ni yêu sunnat mahjurah mà nó yêu sunnah mahjurah này sunnah lo nào gang Islam tekei ngạ ataupun hunga'au nah dari itu boh tekei ngạ ataupun hunga'au yêu lệ mudarasah Quran to dalam bulan Ramadan to dalam samki nah mudarasah ni maknanya hagang baik ganti tua pang pro ganti tua baik ganti sapang nah yêu mudarasah ya nan sunnah gần thon Jibril mà baik Quran Nabi ya nan yêu lệ mudarasah nah Jibril baik Quran pun Nabi pang habang Nabi baik Quran beri ke Jibril panghabang nan yêu le mutarasah te baik nan untuk ta chong ke yang kong pang nan nyu khan beri program baik nan ya như vậy chong te khan nyu untuk murajaah Quran untuk beri ko benci le te fal nan yau ye ni yêu sunnah yêu sunnah plan yau mutarasah Quran to dalam samki ataupun to dalam surau ataupun to lai cái đấyสำคัญnhư một tờ sát Quran thua gà sớm ta tiêu nên bài Quran bởi sang là băng hà băng sang là bài Quran bởi tiêu là băng hà băng nữ là bài Quran bởi mạ là băng hà băng mạ là bài Quran bởi gà nữ là băng hà băng ataupun phu mạ nữ xe hàng cạo gang thì xa bài Quran bởi gang thì tua băng hà băng gang thì tua bài Quran bởi cái gang thì xa băng hà băng này nia sunnat Nabi sallallahu alaihi wasallam chừng tới từ tầm nia từ tầm nia Hadza wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.